روایت کران حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کور اذا دخلت العشر یم 10 دۄہ شروع گژھن ذی الحجہ ایام شروع اراد احدکم ان یضحی تۄہہِ منٛز آسہِ کانٛہہ یژھان بہٕ کر قربانی لا یمس من شعری و بشری شیئا أمِس کوٚر مسلہٕ بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گوٚژھ تِمن پننس مسس تہٕ پننس جسمس چھیڑ خٲنی کرُن اوے آو طریق بیان کرنہٕ ییٚمِس قربانی کرنُک ارادٕ آسہِ یُتھُے ایام ذی الحجہ شروع گژھن شام پتے وۄنۍ چھُ أمِس مسلہٕ بیان کرنہٕ آمُت یہِ تُلہِ نہٕ وۄنۍ نم یہ ستایہِ نہٕ کُنہِ جایہِ پننس بٕتھِس اور محدثینو کور وضاحت امِچ فقہاو کور وضاحت کہ چھِ مستحب سُہ شخص ییٚمِس مخصوص پارٹن منٛز یُس یِوان چھِ جتھ اتھ اگر 40 دۄہ زیادٕ آسہِ وقت گوٚمُت گۄڈٕ أمِس مسلہٕ بیان کرنہٕ یہِ گوٚژھ ہفتہٕ بعدٕے یہِ صاف کرُن یا 15 دۄہن منٛز 20 دۄہن منٛز حد آو بیان کرنا اگر أمِس 40 دۄہ ٲسۍ گٔمٕتۍ وۄنۍ بنہِ گۄناہگار کیٛاہ بنہِ اگر یُتھ ہیوٗ کانٛہہ بد نصیٖب آسہِ یُس بظٲہِر خوٗبصوٗرت آسہِ لُکن پیش کران پنُن پان تِلہٕ کنگٔے تہِ آسہِ کران پلو پوشاک تہِ آسہِ لگان مگر مخصوٗص پارٹن آسہِ نہٕ صفٲیی کران أمِس آسہِ جنمہٕ یہِ ژومٕژ بہٕ ہاو لُکن پنُن ظٲہِر مگر بٲطِن آسہِ أمِس مُکُر أمِس شخصس اگر 40 دۄہ ٲسۍ گٔمٕتۍ یپٲرۍ گوٚو ذی الحجہ کا ایام شروع أمِس آو بیان کرنہٕ کہِ چانہِ خٲطرٕ چھُنہٕ حُکم کینٛہہ چانہِ خٲطرٕ چھُ ضروٗری حُکم ژٕ کر یہِ صفٲیی یِمن مخصوٗص جاین اتھ کیٛاہ وجہ یِمن دۄہن منٛز نم نک آسٕنۍ یا باقین جاین ستاوُن نہٕ کینٛہہ محدثین چھِ بیان کران تاکہ مشاہبت گژھِ گژھٕنۍ حٲجن سۭتۍ کیٛاہ گژھِ گژھٕنۍ کہ حاجن آو وننہٕ یُتھُے ژےٚ یِم دۄہ شروع گژھنہِ وۄنۍ کرن ژٕ یِمن چیٖزن مگر اتھ دیُت کیٛاہ تۄہہِ جواب دوٚپُکھ یہِ چھُنہٕ خاص بہتریٖن جواب کیٛازِ اگر مشاہبتٕے آسہِ ہا تیٚلہِ اوس حٲج احرام تہِ لاگان بغٲر سُوِتھ پلو تیٚلہِ پزِ ہا عام مُسلمانن تہِ لاگُن تیٚلہِ اوس نہٕ سُہ اوترٕ خوشبوٗ یِمن دۄہن لاگان کینٛہہ أمِس تہِ پزِ نہٕ لاگُن مگر یِمو دیُت جواب دوٚپُکھ نہ ضروٗری چھُنہٕ ییٚمہِ وِزِ اللہ تعالیٰ سُنٛد نبی سُنٛد حُکم آسہِ یہِ ہیٚکہِ امہِ موٗجوٗب تاکہِ اکھ مُسلمان گوٚژھ یہِ أمِس سۭتۍ مشاہبت کرٕنۍ کُنہِ معموٗلی حصس منٛز تاکہِ یہِ تہِ گوٚژھ رۄبس پسنٛد یُن یہِ تہِ گوٚژھ رۄبس اور آ تِمو دیُت جواب یہِ چھُنہٕ وۄنۍ ضروٗری ییٚمِس قربٲنی آسہِ عام غریٖب تہِ ہیٚکہِ یہِ نیت کٔرِتھ پروردگارا کاش مےٚ تہِ اگر قربٲنی ہُنٛد انتظام آسہِ بہٕ تہِ کرٕ ہا قربٲنی مگر طاقت چھُم نہٕ مالُک دولتُک بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ قربٲنی کٔرِتھ مگر مشاہبت کرٕ بہٕ یِمن قربٲنی کرن والٮ۪ن سۭتۍ مشاہبت کرٕ بہٕ یِمن حٲجن سۭتۍ دپ پگاہ اللہ تعالیٰ یِمن نیک انسانن سۭتۍ میون حشر تہِ کرِ اس لیے اگر عام انسان تہِ کرِ تٔمِس تہِ چھنہٕ کانٛہہ قباحت مگر بہتریٖن جواب دیُت ہندوستانٕکۍ بٔڑ بٔڑ علمن شاہ ولی اللہ محدث دہلی رحمت اللہ علیہ دوٚپُکھ اَسہِ وجہ چھُ اصل منٛز سُہ چھُ سمجھُن أمِس قربان کرنہٕ وٲلِس کیٛازِ آو مسلہٕ پیش کرنہٕ یہِ ما کٲنٛسہِ نم یہِ ما ستٲوِن باقین جاین بہٕ چھُس امہِ موٗجوٗب ونان باقین جاین بُتھیُک آو نہٕ مسلہٕ بیان کرنہٕ بُتھِس آو بہتریٖن مسلہٕ بیان کرنہٕ چون بُتھ گوٚژھ آسُن ہولی گوٚژھ آسُن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی سُنٛد ہولی مبارک روے مبارک اوس ریشہِ سۭتۍ گنجان بٔرِتھ ریش اوس نہٕ کٲسِتھ وٕنکیٚن ییٚلہِ أسۍ ونان نم یِن کٲسِو بیاکھ حصہٕ چھُ پیوان یِم اتھ بٕتھِس ستایَتھ چنانچہ یہِ قربان کرن وول چھُنہٕ 10 دۄہن یتھ بٕتھِس ستاوُن یہِ چھُ تھاوان وال کینٛہہ موٗجوٗد
ام दो बसान पे अमिस यह बोड़ कि यह जवान ओत शह कोर्मुत अमिस कलर डाई मसमस क्रहन सम हमेशा मस थोमुत क्रहन कर मगर हजिक बेल शुरू गसान गोस जेठान जर जेठान यह बसान अमिस सफेद गोमुत छप्योम पे यु कुर्बानी गसान यह रेशस तह कुर्बान कर नौजुबिल्ला पे बे साफ कर दपान मुस्ताब हुक्म कोर बयान हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह नादान हुक्म कया बयान हुजूरो उहबुल्लुहा वशरिबु शवारिब रेज बढ़ो गोस करो सच गोस करो तुम हज के दुहन मज याद थावान यम सात मुस्ताबुक हुक्म आयो वन कुर्बान के दुहन मज युस वाजिब फर्दस नजदीक हो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुप्रो और पचुक हज कुर्बानी कर संतस खश करान इसलिए मैं कह रहा हूं कि तरीका जो बयान किया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलायमुशहरहु यना तो सताए मस्त वालन मुराद गोसन मुराद ये मखसूस पार्ट यमन मज जथ यमन आ बयान कर हुजूरन बयान हुजूर सुद तस्वुर ख्याल कि मोन उम्मत बेरिश अमुक अंदाज तक फिक्र इब्न कसीर रवायत अल बदाया व निहायत की रवायत ज़िक्र ईरान दर खिदमत मोहम्मद रसूलुल्लाह ये हुजूर नजर पे हुजूर फिर रोय मुबारक अर्ज कर वजह यह बुथ मुसलमान बुथ तक दितो हुक्म यमो कस दोन अस हुक्म पन बादशाहन बस हुक्म दिवान पन उम्मतियन मैंने उम्मतियों उहफुल्लुहा वशरिबु शवारिब वखालिफुल यहूद वल मुजूस वल मुशरिकीन ऐ मुसलमानों रेज बोल गोस करो सच यहूदन तो मुशरिकीन तो मुजूसन करो मुखालफत कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर यमन मोहब्बत छ खुदाय से फत्तबिऊनी तेल वनी तेल करो इत्तिबा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह युहब्बिबकुमुल्लाह इताअत अगर करो नबी से मोहब्बत करो तो हजरत अल्लाह और नबी से इताअत क्या गई कहनस मज खनस मज चनस मज हर चीजस मज कोशिश करें कि बगुसुस इख्तियार करूं तरीक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच याद कुर्बानी के दुहन मज नबियन कोर हुक्म वन कर बुथ सतज यह रेत चटन वो वन थावार थोड़ा बहुत मगर यु कुर्बानी मकलान पे बे अत वालान वसन कब्र मज इसलिए इस मुसलमान हालात वनकन तुम साजगार मगर अल्लाह ताला बचेन तुम हालात न बनन अकिस मुसलमान वन कि षीन इजाजत रेश थाव तमिज वन यह बेरेश तमिज वन यह अक्टर तमिज वन वनकन फॉलो करान अकिस गौर सुन यह वन काश कि मे हुक्म आ बह थावा रोए हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीक मुताबिक इसलिए कोशिश करो हर का रब दीन मुशाहबत कर तौफीक क्या हकीकत हेको पेश कर नबी सज हकीकत साहबन तरीक हकीकत वो हम कहाँ ला सकते अलबत्ता शबहात हेको अनित इख्तियार करो पन शक्ल दो अल्लाह ताला की शक्ल तह पसंद नबियन वो उम्मतन मोन पत उम्मतस शैतान पत ख्वाहिशात पत हालात पत हर मरतबा हर जगह कोशिश की मैं नबी के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारूं मगर मो हालात दितुस वारियन जायन काम कर मगर यम हतुल इम्कान कोशिश कर्म बह कर नबी सुन तरीके इख्तियार अल्लाह ताला मा अदा पसंद तम अदा की बदौलत कर अल्लाह ताला सोन दुनिया ते बेहतर अल्लाह ताला कर सोन आखिरत ते बेहतर अर्श हजरत शाह वली मोहद्दिस जाली रहमतुल्लाह अलैह बयान कर वजह अमिक यह मुसलमान सा वन यह कुर्बानी कर यह गोस नम तो गोस चटन यह गोस कुन जिस थप कर सताव तथ वजह हकीकत कुर्बानी यस इंशाअल्लाह इन वालिस वक्त में करो बयान कुर्बानी हूं आगाज कद गो यह यादगार हजरत इब्राहिम तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इब्राहिमन क्या कर कुर्बानी
اس قرآن حکم دتس اولاد ذبح کرن. حضرت ابراہیم علیہ السلام درو 100% کامیاب امتحانس مز اولاد کورن پیش خدا سن بارگاہس مز نہ سون پتھر تاپ تلوار کرن تیز شراک کرن تیز گوبر ونس باب صبا پانس تھا پٹ بند نہ تھا بت بن خبر ژے ما یی غلبہ پگاسی بچ سن محبت نہ ما ین خواہشات بہ ما دم ترک سوال شراک میں ابراہیم علیہ السلام شراک والان پنس گوبرس مگر رب سن حکم کیا رب سن اراد چھ بیاکھ ربن دپس قد صدقت رؤیا اے ابراہیم علیہ السلام چاہسا کورت پنن خواب مکمل وفدیناہ بذبح عظیم باسا دمے ژےٚ بدلس میں اد بدل بہترین اخ جانور اس خدا سے وجہ قربان تو رب سن حکم اصل مز اولاد قربان کرن ابراہیم علیہ السلام کور قربان بچ اون مگر ربن دپس میانہ خلیل ژےٚ کورت پن وعدہ پور وۄنۍ دیت ربن امس جانور اخ کٹھس ہیو یا دمبا ونان یہ کور خدا سے وجہ مز قربان ام پت کیا آو نسبہ قیامت سا امیک حکم وۄنۍ پز مسلمان جانور خدا سے وجہ مز قربان پن نفس میں شاہ ولی اللہ محدث ظاہری رحمۃ اللہ علیہ نقطہ بیان کرن سمجھو اصل آو حکم بیان کرنا اولاد قربان کرن یا نفس پن قربان کرن چناز وہ کوتا مشکل یہ نفس اس قربان کرن اتھ میں اجازت گئی کن جائے کہ مداخلت کریں مگر رب دب نہ بہ دمے آلٹرنیٹ ات بدل متبادل ثم مگر پن نفس پن اولاد قربان کیا ات بدل کر قربان جانور ات بدل کر قربان یہ جانور چھ متبادل انسان سے جسمس بدل قسم جی پور جانور چھ بدل زوج بدل یہ جانور خدا سے وجہ مز قربان کرو یہ کر بدلاؤ قربان کرنا زوج بدل تو زوس مش انسان سن نم تہ انسان سن مسواج کل پہ کھورس تک یتس تہ انسان سن حصہ یہ پور انسان سن جسمک اخ حصہ یہ مسلمان قربانی کرے یہ مسلمان ام قربانی کرنے وز گوس امس مسلمان سن جسم پور ہر کا حصہ موجود آسن تاکہ قربانی وز گوس یم گواہ روزن کہ ژےٚ بدلاو قربان جانور نہ کس سمجھوان اگر قربانی کرن یپر آسن گوس قسم وہ گوسن بدل نہ گئی قربانی کرن نہ بسن گوڑو قربان کرم ستم ات بدل ما گو قربان یم گوس ام وز موجود آسن اول قربان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخلت العشر یہ اشرک دہ شروع گسن اراد احدکم یضحی تمز کر کانٛہہ اراد قربان کرن فلا یمس من شعره ثم سطین پنن مست والن پنن جس والن وبشره یا وبشره بے مسطین جسم کس کن تہ حصہ بے مسطین جسم کس جمس قربانی کر یہ قربانی وز گھن ساری تان ام وز گواہ گو ات تر بیاکھ مسئلہ فکر کہ مسلمان گوس بالکل ذہن کے اعتبار دماغ اعتبار جسم اعتبار پریپیئر روزو گۄڈنِچ پٮ۪ٹھ کہ بہ چھُس خداے سٕنٛدِ وجہ منٛز سُہ جانور قربان کران یُس میون متبادل یُس میون نمبر 1 نمبر 2 چھُ اتہِ مسئلہ فکر کران ابو داؤد شریف روایت فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم یہ شخص کس قومس سن کمپیئر کر مشابت کر صبح روز محشرس من پتھ قومس حضرت یوسف علیہ السلام یہ مصر کس بازارس مز آو کمن خاطر آئے نا خریدار سارے چھنا زبان یاد تتہ اخ برگوش معمولی چیز ہے لوگوں کو موجی ثہ ہن ات بدل ہتھ یہ معمولی چیز میس مے پائے بہ ہیکن ہتھ مگر مے نیت صاف
بہت دپان محشر کس میدانس میل کھڑا گھس نا یہ سن خریدار تمو خریدارو منٛز اکھ ناو بُجہِ ماجہِ ہُنٛد ٹھیک چھُ تِتھٕے پٲٹھۍ أسۍ آز قربٲنی کرو حقیقی قربانی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حقیقی قربانی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حقیقی قربانی حج کن دہن مز گژھان مخصوص جائے پہ مگر اس زور دار اس کران قربانی پتہ گۄڈنِک پٮ۪ٹھٕ یِم اراد کران یِم حالات بناوان معمولات بناوان امہِ موٗجوٗب اَسہِ چھِ پاے سٲنۍ اعمال چھِنہٕ تیٖتۍ صاف اَسہِ چھِ ریا أسۍ چھِ ہاو باو زیادٕ مگر دلس منٛز چھُ ہر أکِس اراد بناوان پروردگارا بہٕ چھُس سورُے اختیار کران ہو سکتا ہے یہ ادام آیی ژےٚ پسند امہِ بدولت ما کرٮ۪کھ ژٕ پگاہ مےٚ سُرخُرو امہِ کہِ بدولت ما کرٮ۪کھ ژٕ مےٚ پگاہ جنتُک حقدار امہِ کہِ بدولت ما بچایکھ ازنارے جہنم اللہ تعالیٰ دِنۍ اَسہِ قربٲنی کرنہٕ خٲطرٕ تیٲری کرن توفیق اللہ تعالیٰ کٔرِو سانٮ۪ن اعمالن اخلاص عطا واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین